ॐ यस्याङ्गे च विवादिभूतरजुता देवाभगमस्तके भाले बालविदर्गराजगरं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणासुरवरा सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगता शिव शशनिवासी शङ्करः पातु माम्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीशुक उवाच। अब आता है किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन आता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच। किम पुरुषे वर्षे भगवन्तमादिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं रामं तच्चरणसन्निकर्षाभिरता परमभागवतो हनुमान् स किं पुरुषैरविरत भक्तिरूपास्ते आश्रीषेणेन सह गन्धर्वैरनुगीयमानां परमकल्याणीं भर्तरे भगवत्कथां समुपशृणोति स्वयं चेदं गायते। ओम नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नमः। आर्य लक्षणशीलवृताय नमः। उपशिक्षितात्मनाम् उपासितलोकाय नमः। साधुवादनिकर्षणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। एतद्विशुद्धानुभवमाद्रमेघं स्वतेजसा ध्वस्तगुणं व्यवस्थं प्रत्यक्प्रशान्तं सुधीयोपलम्भनं ह्यायनामरूपं निरहं प्रवन्दे मर्त्यावतारस्त्वयमर्दशिक्षणं रक्षोपदायेव न केवलं विभो कुतोऽन्यथा चन्द्रमतः स आत्मना सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य। न वै स आत्मात्मवतां सुहृतमां शक्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः न स्त्रीकृतं कैस्मरमस्मवीता न लक्ष्मणं च विविहातुमर्हति न जन्मनो न महतो न सौभाग्यं न वाङ् न बुद्धिर्न कृतिस्तोषहेतु तैर्यन्वे सृष्टा न विनोदवनोकस चकार सख्ये बदलक्ष्मणाग्रजा सुरो वाप्यत वानरो नरा सर्वात्मराय सुकृतयमुत्तमं भजेत रामं मनजागतिं हरिं यावुत्तरानन्दयतो नयत्कुशलान्दिवमिति। भारतेऽपि वर्षे भगवान् नारायणाख्या कल्पान्तमुपचितधर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्योपशमो परमात्मोपलम्भनमनुग्रहायात्मवतामनुकम्पया तपोव्यक्तगतिश्चरति तं भगवान् नारदो वर्णाश्रमावतीभिः प्रजाभिर्भगवत् प्रोक्ताभ्यां साङ्ख्ययोगाभ्यां भगवदनुभावोपवर्णनं सावर्णैरुपदीक्ष्यमाणः परमभक्तिभावेनोपसरते इदं चाभिगृह्णाति। ओम नमो भगवते उपशमशीलायोपरता नाद्म्याय नमो किंचन वित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंस परमगुरुवे आत्मारामाधिपतये नमो नमः इति गायति चेदम्। कर्तास्य सर्गादिजयो न बध्यते नान्यते ते गतोऽपि दैहिकैः द्रष्टुर्नगुणैर्विदुष्यते तस्मै नमो शक्तविवेक्तिसाक्षिणे इदं योगेश्वरयोगनपुणं
हिरण्यगर्भो भगवान् जगादय यदन्धकाले त्वयि निर्गुणे मनो वैद्यान्तनीतो दुर्गले यतैकामुस्मिगलकामलम्बडा सुधे सुधारे सुधनेषु चिन्तयन् सङ्केतविद्वान् कुकुले वरात्यया यस्तस्य यत्ना श्रम एव केवलं तन्नानवरोधं कुकुले वरार्पितं तन्मायया ममता मदोक्षजं विन्द्यामयेनासवयं सुदुर्भिदां विधेयोगं त्वयि न स्वभावमिति भारतेऽप्यस्मिन् वर्षे सरिशैला सन्ति बहु मलयो मङ्गलप्रस्थो मैनागस्त्रिकूट ऋषभकूटककोल्लकः शय्यो देवगिरिऋष्यमूका श्रीशैलो वैकुण्ठो महेन्द्रो वारिधारो विन्ध्याशो सूक्तिमानिर्क्षगिरैः व्यापारी यात्रो द्रोणश्चित्रकूटो गोवर्धनो रैवतकः ककुभो नीलो गोकामुखा इन्द्रकीला कामगिरि हृदि चान्ये च शतसहस्रशः शैलास्तेषां नितम्बप्रभवा नदा नद्यश्च सन्त्यसङ्ख्याताः एतासामपो भारत्यः प्रजानामभिरेव पुनन्ति नामात्मना चोपस्पृशन्ति चन्द्रवसा ताम्रपर्णे आवटोदाकृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी सरगरा वर्ता तुङ्गभद्रा कृष्णा वेण्या भीमरती गोदावरी निर्विन्ध्या पयोषिणी तापी रेवा सुरसा नर्मदा चर्मण्वती सिन्धुरन्ध्रा शोषणश्च नदी वीरस्मृतिर्कुल्या तृषा मा कौशिकी मन्दाकिनी यमुना सरस्वती दृषद्वती गोमती सरयूरोधस्वती सप्तवती शोषा मा सत्रदृश्चन्द्रभागः मरुद्विर्धा वितस्ता असिक्नी विश्वेति महानद्य अस्मिन्नेव वर्षे पुरुषैर्लब्धा जन्मभिः शुक्लोहितकृष्णवर्णेन स्वारब्धेन कर्मणा दिव्यमानुष नरकगतयो भव्य आत्मना आनुपूर्वेण सर्वाः ह्येव सर्वेषां विधीयन्ते यथा वर्णाविधानमपवर्गस्यापि भवति योऽसो भगवति सर्वभूतात्मन्यनात्मन्ये निरुक्ते निलयने परमात्मने वासुदेवे नन्यानिमित्तभक्ति योगलक्षणो नानागति निमित्ता विद्याग्रन्थिरन्धनद्वारेण यदा हि महापुरुषप्रसङ्गः एतद्देव हि देवा गायन्ति अहो अमीषां किमकारिशोभनं प्रसन्न येषां स्वीदुता स्वयं हरि ऐर्जन्मलब्धं नृषभारताजिरे मुकुन्दसेवोपैकं स्फुरायिनाम् किं दुष्करेण कर्तव्यस्तपोव्रतैर्दानादिभिर्वा विजयेन फल्गुना यत्र नारायणपादपङ्कजान्मृता ते सयेन्द्रियोद्भवान् कालवायुधांस्तान्नजयात् पुनर्भवान् क्षणायुधां भारतभूजयो वरं क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विना सन्न्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरे न यत्र वैकुण्ठगता सुधापगा न साधवो भागवता सदाश्रया न यत्र यज्ञे शमका महोत्सवा सुरेशलोकोऽपि न सवे
न वै सेव्यतां प्राप्ता निर्जातिं त्वयि ये च जन्तवो ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसंभृतां न वै यतेरन्न पुनर्भवायते भूयो वनोकायव यान्ति बन्धनं ये दया परिभागो हवि निरुक्तमिष्टं विधिमन्त्रवस्तुरा एका पृथङ्नामभिराहुतो मुदा गृह्णादि पूर्णा स्वयमाशिषां प्रभो सत्यं दिसत्यर्थितो निर्णां नैवाग्मरो पुनरर्थिता यदा स्वयं विदत्ते भजतामचिन्मनिच्छतामिच्छाभिधानं निजपदपल्लवम् यद्यत्र न सर्गसुखावसूषितं सुष्टस्य सूक्तस्य कीर्तस्य शोभनं तैनाजनाभिः स्मृतिमज्जन्म न स्यात् वर्षे हरिर्यद्भजतां शतं तनोति वर्षे हरिर्यद्भजतां सन्तनोति। श्रीशुकावाच जम्बूद्वीपस्य च राजन्नूपद्वीपा नष्टो हैका उपदिशन्ति सगरात्मजैश्वरान्वेषणा इमां महिं परितो निखनद्भिरुपकल्पितान् तद्यथा स्वर्णप्रस्थश्चन्द्रशुक्ल आवर्तनो रमणको मन्दरहरिणः पाञ्चजन्या शिङ्गलो लङ्केति एवं तव भारतोत्तना जम्बूद्वीपवर्षविभागो यथोपदेशमुपवर्णता इति। ओं जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां पंचमस्कन्धे जम्बूद्वीपवर्णनं नामेकोविंशोऽध्यायः। सत्याजम्बो मम कामाः पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। विंशोपारायणः। अन्य 6 द्वीपों तथा लोकालोक पर्वत का वर्णन आता है। श्री शुक उवाच अतः परं प्लक्षादीनां प्रमाणलक्षण संस्थानातो वर्षविभागा उपवर्ण्यते जम्बूद्वीपोऽयं यावत् प्रमाणविस्तारस्तावतः क्षारोदधिना परिवेष्टितो यथा मेरुर्जम्बुवाघेन लवणो दधिरपि ततो द्विगणविशालेन प्लक्षाख्येन परिक्षिप्तो यथा परिखः बाहुपवनेन प्लक्षो जम्बूप्रमाणो द्वीपाख्याकरो हिरण्मया उत्थितो यत्राग्निरूपास्ते सप्तजिह्वस्तस्याधिपतिः प्रियव्रतात्मजः इद्मजिह्वा स्वं द्वीपं 7 वर्षाणि विभज्य 7 वर्षाणाभ्य आत्मेजेभ्यः आकल्यय स्वयमात्मयोगेनोपराम शिवं यवसं सुभद्रं शान्तं क्षेमममृतभयमिति वर्षाणि तेषु गिरयो नद्यश्च 7 वाभिजाताः। मणिकूटो वज्रकूट इंद्रसेनो ज्योतिषमान् सुपर्णो हिरण्यष्ठिवो मेघमाला इति सेतुशैलः अरुणा निर्मणाङ्गिरिश्री सावित्री सुप्रभाता ऋतंभरा सत्यंभरा इति महानद्या यासां जलोपस्पर्शन विधूतरजस्तमसौ हंस पतंगूर्ध्वायन् सत्याङ्गसंज्ञा 4 वर्णा सहस्रायुषो विविधोपमसन्दर्शन प्रजननाः स्वर्गद्वारं तया विद्यया भगवन्तं त्रयमयं सूर्यमात्मानं यजन्ति अप्रयत्नस्य विष्णुरूपं यस्य तस्य ब्रह्मणः अमृतस्य च मृत्योश्च
सूर्यमात्मानमिमहमिति मे महीति प्लक्षादिषु पंचषु पुरुषाणामायुरिन्द्रियमौजा सहो बलं बुद्धिर्विकर्म इति च सर्वेषामोत्पत्तिके सिद्धिरविशेषेण वर्तते प्लक्षा ससमानेनेनुक्षुरसोदे सोदेनावृतो यथा तथा द्वीपोऽपि शाल्मलो द्विगुणविशालः समानेन सूरोदेनावृतः परिवृङ्क्ते यत्र ह वै शाल्मली प्लक्षायामां यस्यां वाव किल निलया माहुर्भगवतश्छन्दस्तुतः परिहतत्रिराजस्य सा द्वीपभूतये उपलक्ष्यते तद्द्वीपाधिपतिः प्रियभर्तात्मजो यज्ञबाहु स्वसुतेभ्यः सप्तभ्यस्तन्नामानि सप्तवर्षाणि व्यभजत् सुरोचनं सौम्यनस्यं रमणगं देववर्षं पारे भद्रमाप्य जनमभिजातामिति तेषु वर्षाद्रयो नद्यश्च सप्ते वाभिजातः स्वरसः सप्तशृङ्गो वामदेव कुन्दो मुकुन्द पुष्पवर्षा सहस्रश्रुतिरिति अनुमतिः श्रीनिवाली सरस्वती रजनी नंदा राकेति तदवर्षपुरुषा श्रुतधर वीर्यधर वसुन्धरेशन्धर संज्ञा भगवन्तं वेदमयं सोमात्मानं वेदेन यजन्ते स्वागोभिः पितृदेवेभ्यो विभजन कृष्णशुक्लयो प्रजानां सर्वासां राजान्धः सोमो न आस्तुतिः एवं सुरोदाद्बहिस्तद्विगुणः समानेन घृतोदेन यथा पूर्वाकुशद्वीपो यस्मिन् कुशस्तम्भो देव घृतस्तद्द्वीपाख्याकरो ज्वलन इवापरः स्वसर्परोचिषा दिशो विराजयते तद्द्वीपपतिः प्रयवर्तो राजन् हिरण्यरेता नाम स्वं द्वीपं सप्तभ्यासु स्वपुत्रेभ्यो यथा भागं विभज्य स्वयं तप आतिष्ठत गुप्तस्तुत्या व्रत विविक्त वामदेवनामभ्यः तेषां वर्षेषु सीमा गिरयो नद्यश्चाभिजाताः सप्तैव चक्रश्चतुर्शृङ्गः कपिलश्चित्रकूटो देवालिका ऊर्ध्वरोमा द्रविणा इति रसगुल्या मधुगुल्यः मित्रविन्दा श्रुतविन्दा देवगर्भा घृतच्युतः मन्त्रमालेति यासां वायुभिः कुशद्वीपौकशः कुशलकुविराभियुक्तकुलकसंज्ञः भगवन्तं जातवेदस्वरूपिणं कर्मकौशलेन यजन्ते परस्य ब्रह्मणा साक्षात् जातवेदोऽसि अव्यवाद देवानां पुरुषाङ्गानां यज्ञेन पुरुषं यज्येते तथा घृतोद्बहिः क्रौञ्चद्वीपो द्विगुणः स्वमानेन क्षीरोदेन पालिता उपक्लिप्तो यवृतो यदा कुशद्वीपो घृतोदेन यस्मिन् क्रौञ्चो नाम पर्वतराजो द्वीपनाम निर्वर्तक आस्ते योषौ गृहप्रहरणोन्मथित नितम्ब कुञ्जोऽपि क्षीरो देनासिच्यमानो भगवता वरुणेनाभिगुप्तो विभयो बभूव तस्मिन्नपि प्रयवर्तो घृतपृष्ठो नामाधिपति स्वे द्वीपे वर्षाणि सप्त विभज्य तेषु
तेषु पुत्रनामसु सप्त रिक्था वर्ष पाणिवेश्य स्वयं भगवान् भगवतः परमकल्याण यशसा आत्मभूतस्य हरिशरणारविन्दमुपजगाम आमो मधुरुहो विवेकपृष्ठः सुदामा भ्राजिष्ठो लोहितार्णो वनस्पतिरिति घृतपृष्ठः सुतास्तेषां वर्षगिरया सप्त सप्तैव नद्यश्च ख्यातः शुक्लो वर्धमानो भोजन उपबर्हिणो नन्दो नन्दनः सर्वतो भद्र इति अभय अमृतोघः आर्यकः तीर्थवती वृत्तरूपवती पवित्रवती शुक्लीति यासामम्भ पवित्रममलमुपयुञ्जानः पुरुष ऋषभ दर्पिण देवक संज्ञा वर्ष पुरुषा आपोमयं देवमपां पूर्णेनाञ्जलिना यजन्ते आपा पुरुषा वीर्यास्तः पुनन्तिर्भूर्भुवस्वसुवातानः पुनीता मेवग्निः स्पृशता महात्मनः भुव इति एवं पुरस्तान् क्षीरोदात्परिता पारित उपवेशिता सागरद्वीपो द्वात्रिंशल्लक्षयोजनायाम समानेन च मण्डोदेन परितो यस्मिन् शाको नाम महिर्वा स्वक्षेत्रव्यपदेशको यस्य महासुरभिः गन्धस्थं द्वीपमनो वासयति तस्यापि प्रवृत्त एवाधिपति नाम्नः मेधातिथिषोऽपि विभज्य 7 वर्षाणि पुत्रनामानि तेषु स्वान्मजान पुरोजव मनोजव पवमान धूम्राणीकचित्ररेफ बहुरूप विश्वधार संज्ञान्निधाप्याधिपतिन् स्वयं भगवत्यनन्त आवेशित मतिस्तपोवनं प्रविवेश एतेषां वर्षमर्यादा गिरयो नद्यश्च 7 सप्तैव ईशान उरुशृङ्गो बलभद्रा शतकेशरः सहस्रश्रोतो देवपालो मानस इति अनघायुधा उभयस्पृष्टिरपराजितः पञ्चपदी सहस्रश्रुतिर्निजधृतिरिति तदवर्षपुरुषारितव्रत सत्यव्रतदानव्रतानुवर्तनामानो भगवन्तं वायुवात्मकं प्राणायामविधूता रजस्तमसः परमसमाधिना यजन्ते अन्तःप्रविश्य भूतानि यो बिभर्त्यात्मा केतुभिः अन्तर्यामीश्वरः साक्षात् पातु नो यद्वसे स्फुटम् एवमेव दधिमण्डोदात्परतः पुष्करद्वीपस्ततो द्विगुणायामः समन्तता उपकर्पिता समानेन स्वादुदकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत् पुष्करं ज्वलनशिखामल कनकपत्रायुतायुतं भगवतः कमलासनस्याध्यासनं परिकल्पितं तद्द्वीपमध्ये मानसोत्तरनामके नामैक एवार्वाचीन पराचीन वर्षयोर्मर्यादा चलोयुत योजनोच्छ्रायायामो यत्र तु शतस्रिषु दिक्षु 4 पुराणि लोकपालानामिन्द्रादीनां यदुपरिष्टान् सूर्यरथस्य मेरुं परिब्रह्मदा संवत्सरात्मकं चक्रं देवानामहोरात्राभ्यां परिब्रह्मते तद्वीपस्याप्यधिपतिः प्रयवर्तोऽपि विधिहोत्रो
नामे तस्यात्मजो रमणकान्धातयिन्नामानो वर्षपति नियुज्य स स्वयं पूर्वजवद् भगवत्कर्मशीला एवास्ते तदवर्षं पुरुषा भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं सकर्मकेण कर्मणाराधयन्तीदं चोदाहरन्ति यत् एतत् कर्ममयं लिङ्गं ब्रह्मलिङ्गं जनोर्चयिता एकान्तमद्वयं शान्तं तस्मै भगवते नमः इति ऋषिर्वाच। तथा परस्ताल्लोकालोकनामाचलो लोकालोकयोरन्तराले परित उपक्षिप्तः मानसोत्तरमेरुरन्तरं तावत् भूमि काञ्चन्या दर्शतलोपमा यस्यां बर्हितः पदार्थो न कथञ्चित् पुनः प्रत्युपलभ्यते तस्मात् सर्वसत्त्वपरिहृता सीता लोकालोक इति समाख्या यदनेनाचलेन लोकालोकस्यान्तर्वर्ती नावस्थाप्यते सा लोकत्रयान्ते पारित ईश्वरेण भीतो यस्मात् सूर्यादीनां दुर्वापवर्गाणां ज्योतिर्गणानां नगवस्तयोर्वार्षीन्नास्तीन् लोकाना वित्तन्वाना न कदाचित् पराचीना भवितु मुंसहन्ते तावद्दुन्नः नायामः एतावान् लोकविन्यासो मानलक्षण संस्थाभिर्विचिन्तिता कविभिः चतुष्पञ्चाशत् कोटिगणितस्य भूगोल तुरीयभागोऽयं लोकाचलः स्वात्मयोनिनाखिल जगद्गुरुनाधिनिवेशिता ये धीरदपतयः ऋषभा पुष्करा चूडो वामनो पराजिता इति सकललोकस्थितिहेतवः तेषां स्वविभूतीनां लोकपालानां च विविधवीर्योपबृंहणाय भगवान् परममहापुरुषो महाविभूतिपतिरन्तर्यात्मा याम्यात्मनो विशुद्धसत्त्वं धर्मः ज्ञानवैराग्यशौर्याद्यस्तमहासिद्धमुपलक्षणं विश्वक् सेनादिभिः स्वपार्षद परिवारितो निजवरायुधोप शोभितैर्निजभुजदण्डैः सन्धारय मानस्तस्मिन् गिरिवरे समन्ताः सकल लोकैः आस्ते आकल्पमेवं द्वेषं गत एषा भगवान्नात्मयोगमायया विरचित विविधलोकयात्रा गोपीथायेत्यर्थः योऽन्तर्विस्तारा एतेन ह्यल्लोकपरिमाणं च व्याख्यातं यद्बहिर्लोकाचलात् तथा परस्ताद्योगेश्वरगतिं विशुद्धा मुद्दाहरन्ति अण्डमध्यगतः सूर्यो द्यावा भूम्योर्यदन्तरम् अण्डमध्यगतः सूर्यो द्यावा भूमिर्यदन्तरं सूर्याण्डगोलयोर्मध्ये कोट्या स्युः पञ्चविंशतिः मृतेण्ड एतस्मिन् यद् भूतत्तो मार्तण्ड इति व्यपदेश हिरण्यगर्भ इति यद्धिरण्याण्डसमुद्भव सूर्येण हि विभज्यन्ते दिशाखं द्योर्महिविदां
सर्गापवर्गो नरका रसो कांसी च सर्वशः देवत्रियं मनुष्याणां सरीसृपा सविरुधां देवत्रियं मनुष्याणां सरीसृपा सविरुधां सर्वजीवनिकायानां सूर्य आत्मा दृगीश्वरा। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां पंचम स्कंदे भुवनकोश वर्णने समुद्रवर्ष सन्निवेशः परिमाणलक्षणो विंशोपारायणः सत्यासन्तु मम कामाः पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणी में भगवान विश्व का कल्याण सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव महाराज की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो, सब भक्तों की जय हो, सब संतन की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।